জীবন শৃঙ্খলা পাই যাহা দরকার লিখি যাই অন্ধ কেমন অন্ধ করিব চুরে ধন্য শ্যাম মুরারি দেখিবি বলি শ্যাম মুরারি দেখিবি বলি। ভীমভরি কম লেগেলে ভজরে শ্রী গুরু পাদ নগরী হেরা অনহেরা কলে ভবে বুড়িব ফেরা পদরে গুরু পাদ নগরী হেরা অনহেরা কলে ভবে বুড়িব ফেরা। ତେବେ ଏ ଲମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ। ଆଚ୍ଛା କଥା ହେଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇପାରନ୍ତି ଜନ୍ମାନ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ମୁଁ ବି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କୋଉ ଭଳି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଇଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ସନାତନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଖାଲି ବିଚାର କରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ରାଜଧାନୀର ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚାର କର ଜଣେ ଜଣେ ଏଠି କୋଉ କୋଉ କହନ୍ତି ଆମର 6 ଜଣ ସତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ 6 ଜଣ ସତ 7 ଜଣ ନୁହଁ ନା ନା ଆମର 6 ଜଣ ଲେଖା ହେଇଛି 6 ସେ 6 ଜଣ କିଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ହିଂସା ଅହଂକାର 6ଟା। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ତମ ଭିତରେ କାମ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଲେ ତୋତେ ମିଛ କହିବ ତମ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି କହିବ କାମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏ ସଂସାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଏଠି ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପ ମା ତମ ଭିତରୁ ପଳେଇଲେ ତାହେଲେ ବଳିଆ କହୁଛି କାମ ମାନେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ତାକୁ କହିବା ନା ସେଇ ହଉଛି ମିତ୍ର ସେ କେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ହୁଏ ଯାହାକୁ ଗୀତାର କର୍ମ ଯୋଗର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଜୟୀ ଶତ୍ରୁ ଅଭାବ କାମ କେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ବଳାତ୍କାର করে ধর্ষণ করে পর নারীদের লোভ রক্ষে পর পুরুষরে লোভমা লাগে সেତିকি ବେଳେ ସେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଏ। କାମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ
କ୍ରୋଧ କ୍ରୋଧ আচ্ছা ক্ରୋধটা কার ভিতরে নাই ক্ରୋଧ যদি ନ ରହିବ ଇଏ ସମାଜ ଚାଲିପାରିବନି ପୁଲିସର ଲାଠି ହଉ ପ୍ରଶାସନର ତାଗିଦ ହଉ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ହଉ ବା ସୀମାନ୍ତ ସୈନିକ ହଉ ସେ ଯଦି ବସିବ ମାଳା ବସି ଜଟିବ ସୈନିକ ବଳେ କାହା ଉପରେ ଲାଗିବା ନେଇ ମୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କହିକି ଲାଗିବନି ଏଠି ମାଳା ବସିବ ହରେ କୃତ ସଂସାର ଚାଲିବ ବାପ ମା ମାନେ ଆଜି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଟିକେ ଚବଲା ଚବଲି ହେଇଯାଇଥିବେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପୁଅ ଝିଅ ଯାଇ ବାପ ମା ଯାଇ ନୁହନ୍ତି ବାପ ମା ମାନେ ଯଦି ତାକୁ ପିଲାଦିନୁ ଟିକେ ଶାସନ କରିବେ ବା ଟିକେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ସିଏ କ୍ରୋଧ ନିତ୍ୟାନ୍ତ କ୍ରୋଧ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ରୋଧ ମିତ୍ର ହେଲା ବେଳେ ସେଇ କ୍ରୋଧଟି ଶତ୍ରୁ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଏଣୁ ଗଲା ହାଣିକି ଗଲା ହାଣିଲା କଟକରେ ପକାଲା ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କେତେ ଚାଲାକିଆ ମାନେ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏଠିକା ଧରା ପଡ଼ିଯିବି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ହୋଗାଟି ଆସିବି ଆଉ ଲୋଭ ବଳିଆ କହୁଛି ଲୋଭଟିକୁ କେହି ଛାଡ଼ ନା ଛାଡ଼ିଲେ କଣ ହବ ପରିବାର ବିପନ୍ନ ହବ ଆମେ ଇଏ ଚେୟାର ଟିକେ ବସି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଚେୟାରଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆମେ ଭାରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଲୋଭ ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିଲା ମୁଁ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ଯା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ତାକୁ ଉନ୍ନତି ବଢ଼ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଲୋଭ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପୁଅ ଝିଅ କେବେ ବାପ ମାଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ସ୍ନେହ ପାଇବେ ନାହିଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମା କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ରହିବ ମା ତାକୁ ଗାଲ ଠାକୁରେଇ ବୁଝେଇ ଦେବ ବାପା ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ମା କହୁଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ ଗୌତମ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧ ହୁଅ সেই শান্তির বার্তা শান্তির আহ্বান গৌতম বুদ্ধ রূপে পৃথিবীরে ধরিকি মোহ রহিব লোভ রহিব কিন্তু পর ধନରେ লোভ কর না পর নিন্দা করো না শ্রী শ্রী ঠাকুর নিগমানন্দ কহিলে পর নিন্দা পর চর্চা লাভ করো এগুলা খুব দরকার ধন অর্জন কর ধন অর্জনে ধর্ম করি ধর্মে প্রাপ্ত কর্ম করিব কর্ম কেটি সাত্বিকে মোর কর্ম করিব নানা মতে করিব কর্ম মোরি অর্থে কর্ম কর ক্রোধরে ইয়ে কোন কথা যে পরিশ্রম করিব অর্থ উপার্জন
ये लोभ रहिब ये मोह निश्चय अहंकार मु भारतीय मु उत्कलीय मु विश्वबंद जगन्नाथ सन्तान मोर इष्ट होती जगन्नाथ मु गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत व्यापी ओडिशार गोटे साधारण मनुष्य ହେଇପାରେ ମୁଁ କୃଷକ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମହାନ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ମାଟି ଋଷି ମୁନିର ମାଟି ମୁଁ ସେଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୁଁ ଆମେରିକା ଯିବି ଆମେରିକା ଗୁଣଗାନ କରିବି ଆଉ ଭାରତର ଯଦି ଗୁଣଗାନ କିଏ ନ କଲା ताकि को गाने छाड़ दो तुम्हें किए जननी जन्मभूमि स्वर्गद ये अहंकार ये अहंकार तो स्वाभिमान खराबटा कौन मो बढ़िया लोक मु गीता कहूँ ना आउ कई गीता से भल कई कहना मु एकुटिया गीता এইভাবে মন ভিতরে পাণ্ডিত্যর অহংকার প্রতিষ্ঠার অহংকার পদপদবীর অহংকার ত্যাগ ঈর্ষা পিলাମାନେ ମୋର ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁରବୀମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେବେ ଜଣେ ଭଲ ପଢୁଛି फास्ट डिवीजन में से पास करूँ तोर कहीं होने तू ईर्षा कर एटी ईर्षा होती प्रतियोगिता चेष्टा कर सफल हवा ताले तू भल मनीष हो आमे भी भल बाप मां तेणु काम पद लोभ महमद आश्चर्य रहिबो निश्चय रहिब शरीर थिबा पर्यंत रहिब इंद्रिय माने थिबा पर्यंत रहिब सी कौन भरत पड़ा जामुकुल गछ झड़े जेमी झाड़ी देगी तोड़ी घरे बस खाइब शरीर देह रही तेणु धृतराष्ट्र कौन थे मोहानंद धृतराष्ट्र महान वर्तमान रात्रि धृतराष्ट्र से आलो जलुची जदि सूर्य था इलेक्ट्रिक जलता धृतराष्ट्र तो अंधार भितर आलो वेदर निर्गत वाणी तमसमा इलेक्ट्रॉनिक पावर आज समग्र विश्व आलोकित वेद वैदिक जुगर ऋषिमान वाक्य सफल असत्यमान सत्गमय अच्छा आपण मैंने कहतु आम ये बहीचु असत्य बहीचु ना सत्य बहीचु ना असत्य ये चेयरटा भी असत्य जड़ आज जड़ विज्ञान आज जड़ टीवी जड़ फ्रिज जड़ बल जड़ आज सब तो जड़
पेट्रोल जड़ डीजेल जड़ तमे जो बाबू माने बाबू माने कहूना जो बाबा माने कहउचंती मोरा प्रणाम करके कहू जड़ एमिति गोटिए जड़ ना कहतु जो जड़ भितरे शक्ति ना न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब ठीक है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति सब ठीक है तार प्रमाण करे प्रहलाद जेतबेले हिरण्यकश्यप पचारला तो हरि कोठी सबु बेले हरि हरि को तो हरि को देखे ये सारे हाथ जोड़ी गला पिताश्री जड़े हरि हरि बाबा सब आड़े हरि हिरण्यकश्यप जड़ विज्ञान अभुत ये भाभी भाभी कहला कौन करेगा अच्छा ये पत्थर स्तंभ भीतर अच्छी हरि से जानी पूरा जड़ ना हो मूल तेणु से केମିତି भागवत सब मारे मूल की विश्वास संस्कृत भाषा काष्ठ पाषाण शरीर प्रमाणे काष्ठ पाषाण बसंती शरीर प्रमाणे शरीर प्रमाणे माने शरीर बोली बोली तमे कोन बोलला कि दिन जड़ मूर्ति पूजा करना मूर्ति का जड़ तैयारी ताकू भांगी देले जड़ हो ताकू सजै देले मूर्ति हो ये उठे कथा कुने विवाद करूछ जदि गोटे मूर्ति आमे गढ़िछु से मूर्ति को भांगी मूर्ति दबो चोरी करी मूर्ति गुड़ा नहीं जाओ को नहीं को बनिया बाबू दुकान को पूरी जगह हो गया तब पूरी मूर्ति के लिए सजे गला तब ठीक हो अच्छा ये जो हिरण्यकश्यप सारा मन नहीं सीधा आपण देखु काष्ठ पाषाण तरुतृणे काष्ठ ठाकुर के पूरी जगन्नाथ काठर ठाकुर आउ बहुत बड़ा पाषाण ठाकुर पत्थर तैयारी हेतिबा पाषाण शिवलिंग शैव दर्शन होती भारत प्रथम दर्शन एवं केन्द्रापड़ा तुलसी क्षेत्र बलदेव होचंती पाषाण काष्ठ पाषाण तरु कल्प बट अस्वस्थ बट एठी जो पांचटी बट अच्छा यही भाव में तृण दुब ठार तुलसी गछ ये जो तुलसी काष्ठ पाषाण तरु तृणे बसंती शरीर प्रमाणे काष्ठ पाषाण तरु तृणे बसंती शरीर प्रमाणे सबुटी हरि अछि सेदिन प्रहलाद हिरण्यकश्यपकु साक्षरक प्रत्यक्ष भाव रे तार पिता को बुझे देला
ବାପା ପିତାଶ୍ରୀ ମୋ ହରି ସବୁଆଡେ ପୂର୍ଣ୍ଣମଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀନ ପୂର୍ଣ୍ଣା ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ଛତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କଥା ଆସିବ କି ଏଇଠି କହିଦଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ପୃଥିବୀ ये 16 मूर्तिमंत क्षेत्र होती पृथ्वी आमे जो पृथ्वी बास करते केमिटी एटी सबु अछि ये पर्यंत जो जाके गले आम विज्ञान पहुंचले सबु पाऊना सबु ना एटी सबु अछि सेति पई अर्जुन भगवान कृष्ण को जब देखी पकड़ा विश्वरूप ता ना दिया विश्वरूप से विश्वरूप भीतर कौन लिखला गोटे श्लोक आपन वायु अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनः भूयोऽपि नमो नमस्ते वायुर्जमग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनः भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्जुन कहे प्रभु तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु तुम्हें बंधु सखा तुम्हें ये सब प्रणाम पड़ी मन मन लगे ना ये किंतु पड़िला तुम्हें वायु तुम्हें पवन तुम्हें अग्नि तुम्हें माटी तुम्हें समुद्र तुम्हें आमर माने परंपरा जेमति आमर गोटे अछि ब्रह्मांड नंदन हेले वशिष्ठ भक्ति बरादर व्यास दुर्गधर एनुरे परंपरा पारिवारिक जीवन कथा सेमति वायुर्च अग्नि वरुण सदा विपद जेतबेले आसीबो मने रखि थांतु मोर प्रिय सज्जन माने यही स्वरूप करे विश्वपति उपासना वायुर्च अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनः भूयोऽपि नमो नमस्ते। ये श्लोक 1999 मसीहार जो महावाक्य बेले गुजरात रे कही सूरत रे तेणु सज्जन अर्जुन यही कथा ही कहले से प्रमाण करदेले बापा पिताश्री तुम्हें जो हरि कोठी अछंती बोली कहूछ सबुठी अछि तो से पर्यंत हिरण्यकश्यप कोन छे धृतराष्ट्र थे जेमती देखी देले अरे जीए हरि से हर मु अयोध्या गोटे द्वंद्व सृष्टि करुछि सेतिकी बेले आमे संजय हवा एई आपण माने धृतराष्ट्र थिले मु भी थिली गाड़ी लाइला बेले मु भी थिली कौन आज कहला आपण मान भाबुथिबे कौन आज शुणिबा समुद्र वर्तमान शुणिले आउरी कौन शुणिबे मु कहले आउरी कौन कहबी मु कोन मुखत करी नै यार
ଏଇଠୁ ବାହାରୁଛି ନା ଆଉ। ଏଇ ସିଂହାସନ ମତେ କଥା କହ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ସେଇ କଥାଟା ମୋ ପାଖକୁ ବାହାରୁଛି। ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କଣ ପଚାରିଲେ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ପଚାରିଲେ ଭଲ କଥାଟା ପଚାରିଲେ ନା ଆଉ। ଆମେ କହିବା ନା ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଲ କଥା ପଚାରି ନା, ଜଣେ ପହଡା ଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ଗୀତା ପ୍ରେମୀ ସେ ସାରେ କହୁ କହିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୋଷ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଦୋଷ? ନା ସିଏ କାହିଁକି କହିଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ଆଉ ପଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ର ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କଣ କଲେ? ମୁଁ କହିଲି କାହା କଣ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଟିକେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା ଏଠିକି ଆତ୍ମା ଯଦି ତମେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଆତ୍ମା ହେଲେ, ହୋ ଆତ୍ମା ପାଣି ନେଇ ଆସିଲ, ହୋ ଆତ୍ମା ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ହୋ ଆତ୍ମା ଅମେଇ କଲାଣି, ହୋ ଆତ୍ମା ଗାଡି ନେଇକି ଚାଲିଲ, କୁଆଡେ ବୁଝିବେ ଆତ୍ମା ହବ? ଭାଷାକୁ ନେଇ ତର୍କ କାହିଁକି କରୁଛ? ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ଭାଷାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଶିବ ବୋଲି ଆମର ବ୍ୟାକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଶିବ, ଶିବଙ୍କ କଥା ଦିଓଟି ଭାଇର ପୁଅ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପଚାରିଲେ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ପଣ୍ଡୁ ପୁଅ ମାନେ କଣ କଲେ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆଉ କଣ ସେ କହିଥାନ୍ତେ, ଆତ୍ମା ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ କଣ କଲେ, ଏଇ କଥାଟା କହିଥାନ୍ତି। ଟିକେ ତାକୁ ଉପରେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ବୋଧେ ମୁଁ ବି ନିରବରେ ଖସିକି ପଳେଇ ଆଜି ବି ସେ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ, ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବଡ ବଡ ଶ୍ଲୋକ, ବଡ ବଡ କଥା ମତେ କହି ଆସେ। ମୁଁ ଗାଉଁଲିଆ ଲୋକଟେ ଅତି ନିପଟ ମଫସଲି ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମଫସଲର କଥାଟା କହୁଛି, ଗାଉଁଲିଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ, ପୁଅ ଯାଇଛି ସ୍କୁଲକୁ, ମା ଅପେକ୍ଷା କରିছে 4ଟା ବେଳେ ଫେରିବା କଥା, 4:10 ହେଲାଣି, ପୁଅଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମା ରେ ଧନ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଯଶୋଦାଙ୍କର ବିଳାପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଗୀରକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅ ଆସି ମାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା, ବୋଉ ମା କହିଲେ ମୋ ଯୁକ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ହୃଦୟ ମା, ବୋଉ କହିଲେ ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ, କହିଲେ ଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମର କହୁଛୁ ମା ବାପା କି ବୋଉ। ବା କହିଲେ ନିଃଶ୍ୱାସ, ବା
ହେଇକି ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ ହବ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବା ଏ କଣ ବୁଝେଇବା ତେଣୁ ବାପା ମା ସନ୍ତାନଟି ମା ପେଟରେ ଅଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୁତ ମାତା ଗର୍ଭେ ଶୀତ 10 ମାସ ଶରୀର ଗର୍ଭେ মোটামুটি সময় দেওয়া হয়নি দর্শনা আত্মাটা সেইটু আরম্ভ ହେଲା ସେ କଣ ଶିଶୁଟିରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ନା ଅନେକ କହନ୍ତି ସେ କାଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ କାଳେ ଶିଶୁଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲା ସେ କାଳେ सोहम भजन कर रहा है कथा प्रमाण नपाया आत्मा जो जन्म नहीं पड़ा से कुआ कुआ डाकिला अनेक कौन ना कुआ कुआ डाकुनी से डाकुची कोहम मुके मोरे काहे मत सुबुनी तो मत सुबुनी कोहम के प्रमाण व्याख्या कर से कौन में ता काने रे कोन तू किए हम आपण बुझे लेबे रे तू के ना तू आत्मा तू कोई पत्तरी पत्तर मु पचारी तू के ना तू कोई मु आत्मा एया ना तू के मु मनीष तो आपना कौन अमुक माना कौन अमुक को गाले घर को निर्वाचन मंडल तुम अछ तो थाना ना कौन पिन नंबर कौन आओ तो को जगह पाठ पढ़ी को स्कूल कॉलेज रे पढ़ी एटा हला मोर परिचय कौन करूछ चाष करूछ कि कौन करूछ ये होउछि मनुष्य जीवन श्रेष्ठ परिचय श्रेष्ठ परिचय और शेष परिचयटा होउछि मु आत्मा मु परमात्मा को अंश तेरे के द्वारा नाडित ना तेणु जड़े जब आज के आम पाठ पढ़ला बेले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पढ़ू से गुड़ा किसी सज्जन कौ कौ कथा पुणी अनेक आड़ तेरे आत्मा को आत्मा देवे भगवान निजे कहते मत भक्ता तत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि रवीन्द्र मंद कहलो ये होची वैकुंठ भवन ये वैकुंठ भवन रे एठी जो मां माने मोर बइचंदी से माने मो पई लक्ष्मी बापा माने मोर नारायण ये भी जो माने बइचंदी ये सब अतिथि नारायण मु हली अतिथि नारायण मु भी अतिथि नारायण 5 दिन पे आइछि ना तेणु आत्मा को आत्मा जदि आम स्मरण करूनु आपन कहीं मो मुह बनी
ମୁଁ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ବନଉଛି ଏবার এই আত্মাকে আত্মা যেমন করে পরম আনন্দ ভিতরে ଯୋଉ କଥା ଆମେ ସକାଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ ବାପ ମା ଘରେ ବୁଢା ଧରୁଛନ୍ତି ବୁଢୀକୁ ବୁଢୀ ଧରୁଛନ୍ତି ବୁଢା ଲାଟିନ ଯିବା ପାଇଁକା ଖାଇବା ପୁଅ ବୋହୂ ବା ନାତି ନାତୁଣୀ ଜନ୍ମା ନେବେ ये कोण आत्मा को आत्मा निवेश करे और स्मरण करे किंतु परम आनंद न बिका आत्मा को आत्मा निवेश करे ये भारत में बसी कोई स्मरण कर किंतु कोई को देखिले जब आनंद से आनंद में माने आत्मा को आत्मा निवेश करे सज्जन मनीष जीवन केमिति शांति रे बंचिब शांति कोड अछि फल दुकान रे अछि कि फल दुकान रे परिया दुकान रे अछि ना तेजती दुकान रे अच्छा जेतबेले द्रौपदी वस्त्र दुशासन टानिला ताकू उल्लंघन करे दुर्योधन आदेश उल्लंघन गुरुराज सभा द्रौपदी आतंक गुरुराज सभा द्रौपदी आतंक निजे शांति रे बंच हमें शांति के नहीं पाया ये डाकिला बहुत बुरा डाकिला गोविंद गोपाल मधुसूदन सब बहुत डाकिला किंतु कई सुना कई सुना जितना डाकिला अंतर्यामी रखिले रख जगन्नाथ आउ नाही रखंद तुम्हे न रखिले प्रभु हे सुनी चिंता काहे कथा कहली द्रौपदी केवल कहते प्रभु जो लिखा तुम्हारा साकार मूर्ति वर्तमान अच्छा प्रभु मो शशुर बचन मो शाशु बचन मोर देवर मान बसी प्रजा मान बसी स्वामी अच्छा मत गोटे उल्लंघन दुशासन प्रभु मोर मन टिके दुख है कहीं सबू तो तुम कवि इच्छा सबू तो
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଲଗ୍ନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କେବେ ଦୁଃଖ କରିବିନି ରଚିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବ ଗୁରୁରାଜଙ୍କ ସଭା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ଦିଆଗଲା, ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି? ତମ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ତେବେ ତ କହିବ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆମ ନିଜ ନାରୀକୁ ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଲେ, ତମର ଯଦି ନଜର ନାହିଁ ମୋର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତୁମେ ଯେବେ କୃପା କରିବ ମତେ ଥିବ ଏ ଅନ୍ତରନ୍ତକ କରିବ ତମେ ଯଦି କୃପା କରିବ ମତେ ଟିକେ ପାରୁ ଛାୟା ତଳେ ରଖିବ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ମୋ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିବି, ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ସବର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏ ଆତ୍ମୀୟ ଏ ସମ୍ରାଟ ଯାହାର ପାରୁ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ବିଶ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି, ମୋର କଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି ମୁଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବି? ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ସିଏ ସମୁଦ୍ର ବାଟ ଦେଇ ଆସିବ, ଏଇ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ରହିବ, ଏଠି ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଆଗକୁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଗ୍ରତ। ତେବେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଆଶା ଦେଲୁ? ଯା ମା ପାରିବି, ଦୁଇ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇ ସେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ବାହାରିଲା, କୋଉଠି ବାହାରିଲା? ଦ୍ୱାରିକାରେ ବାହାରିଛି ନା, ଦ୍ୱାରିକାରେ ଏଇଠି ଅଛି। ଏ ନିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ନାସାର ଦୁଇ ପୁରା ହଉଛି ଦ୍ୱାରିକା, ଏ ହୃଦୟ ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ, ये कंठ होती काशी, ये बद्रीनाथ होती मंदिर सबरा हमर भीतर थी। ये मन वृंदावन, ये मन काशी, ये मन बद्रीनाथ पूरी वाराणसी। ये मन वृंदावन, ये मन काशी, ये मन बद्रीनाथ पूरी वाराणसी। से आत्मा सुनिला हमरी भीतर हृदय ईश्वर सर्वभूतानां हृदय यही हृदय भागवत केमती कहले सूर्य नले किबा जले अथवा हृदय कमले, अथवा हृदय कमले, अथवा हृदय कमले, अथवा हृदय कमले, अथवा हृदय कमले। निज हृदय को सबुदिन चिंता करो। यदि चारिटा कोठरी अच्छी हृदय भीतर रक्त निष्कासन करने कि आध्यात्मिक मतरे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारोटी द्वार এই হৃদয় ভিতরে আছে। এই হৃদয় ভিতরে তলে আত্মজ্ঞান যেতবেলা মানে জাগ্রত হব সেতবেলে ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବ କିଏ?
बढ़े द्रौपदी हृदय आत्मा आत्मा राम कृष्ण आत्मा राम कृष्ण आत्मा राम कृष्ण प्रभु हे आत्मा राम कृष्ण आत्मा राम कृष्ण आत्मा राम कृष्ण प्रभु हे द्रौपदी दुशासन को चाहिए अरे एम चाहिए तुमने उल्लख न करियो नहीं दुशासन विस्मय हो गला से द्रौपदी आ देखी पाला से देखिला आत्मा से देखिला गोटे आत्म ज्योति द्रौपदी भितर आत्म ज्योति भितर द्रौपदी अच्छा जेमती आमे कोई हिरो बापा लो हिरो बोलने ने आमे कहू तो हिरो बापा लो पड़ेगा हिरो भाई लो पड़ेगा मूर्छा करेगा गोटी वस्त्र नुहे गोटे वस्त्र मुझे जानिला दुशासन को लागिला मुझे गोटे वस्त्र जानी हालिया है आउ पारिबिनी भाई को हेल्प करबी मुटारे आत्मज्ञान केवल कहउतली जे माने गीता सब सारी देई ये मनीष 1500 अध्याय के पढ़िल मात्र मनीष कहली मु को एकुटिया मनीष आसंत आमे गीता 1500 अध्याय गोटे रीता श्लोक करे पढ़िला ये श्लोकटी पढ़िला पूर्व एक छोटिया गप मान गपटा में से श्लोक जय ब्राह्मण गीता न पढ़िले पानी पिए सकाल उठिक गीता पढ़ गीता पढ़ स्वामी पढ़ुची गीता शुणुतंती स्त्री नारी स्त्री पढ़ती गीता स्वामी पढ़ती अच्छा ये विचार गोटे परिवार कोटे अच्छी जदि थी सृष्टि कर खाली समालोचना कले कौन हम धरा जाओ आप गीता पाठले बस आग भागवत एकादश स्कंद से जो कथा पढ़ स्वामी पढ़िब स्त्री शुणिब स्वामी का दिया मुंड गला गला स्त्री पढ़िब स्वामी पढ़िब दुआरा उतैर वीर गमन हला चकुल भितर चकुलटा चकुल माने कौन आम जगन्नाथ आखिले चकुल भितर आम जगन्नाथ चकुलिटा चकुल कहले चराचर को ये व्यापी तू कहले पृथ्वी ये पृथ्वी को व्यापी नी कहले ये पृथ्वी रे जेते प्रकार लीला आज पर्यंत हेलाई पुणी आगु हो आउ तू कहले जनक कुकुर भितर भोक नथिब खाई गिरी जाइबो टू डुडुड पळेला सेई होकी तुआ सेई होकी तू ई करे ईश्वर से ईश्वर रूपी आत्मा आत्मा रूपी ईश्वर से होकी तुआ तुई ये दुनिया ता होई तुआ तुई करो ये भागवत का समुदाय आ छाड़ के जीवन से बहुत कथा तेरे सज्जन स्वामी पढ़ती गीता
ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପଢ଼ନ୍ତି ଗୀତା, ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣନ୍ତି। ତାପରେ ଝୁଲାଟିଏ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ କିଛି ଘର ଟିକେ ବୁଲି ଆସ। ଖାଲି ବୁଲି ଆସିବା କଣ, ମା ଖଣ୍ଡେ ଭିକ୍ଷା ମିଳୁ, ଭିକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯାକ ସେ କରନ୍ତି, ସେ ଗୀତା ଶୁଣାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଦିଟା ପଦ ପଢୁଛି, ଊର୍ଧ୍ୱମୂଳଂ ସାଗଂ ଅଶ୍ୱତଂ ପ୍ରାହୁରବ୍ୟୟଂ ଛନ୍ଦାଂସି ଯସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାନି ଯସ୍तं વેદ સર્વેદવિ અનોષોધં પ્રસુતાસ્તસ્ય ગુણાપ્રબોધા વિષય પ્રવાહ અનશ્ચ મૂલાન્યનુસંતતાનિ કર્ણાનુબંધીનિ મનુષ્યલોકે। ये होते आत्मज्ञान। कहले अरे मनीष मनीष को कहले भागवत कुकुर कहले हब कुकुर आनुआ आसिया कौन सब नाली नेली पानी सब कौन टांगी भुवनेश्वर मु काल तो देखी ना काल देखी ये पानी कौन भी टंगा कुकुर आसवे किए कौला हमको बाबू बोले ओहो अच्छा टिके निजुगु टिके अनेले ऊर्ध्वमूलम गच्छर पादटा कोडी रहे तळे गच्छर मूलटा तळे ता अग्रभागे पत्र थाए फूल थाए फल थाए सुवास थाए कि मनीष गोटे एमितिया जीव जार ऊर्ध्व देश ब्रेन जहाँ मस्तिष्क बोली कहते ये मस्तिष्कटा रही ऊपर भाग निम्न भाग कौन रही सब जगह रही आखि दशेन्द्रिय रही श्रवणेन्द्रिय रही सब तो रही पाद पर्यंत सब इाड़ रही किंतु ऊर्ध्वमूलम ये सब शाखा हाथ गोटे डाल पाद गोटे डाल लिवर गोटे डाल किडनी गोटे डाल ये सब डाल किंतु मूलटा तो होती ब्रेन ब्रेन रूट अच्छा ये श्लोकटी पढ़ू पढ़ू गोटे घर भिक्षा आसे नना आपण आज गीता हमको शुणे सकाल सकाल नियंतु अल्प बहु के संतोष
ବୁଲିବା ପରର ଉପକାର କରିବା ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରୁଛି ସେ କଣଟାକୁ ପଲକ ବୋଲି ଶୋଇବେ ନା କଣ? ଟଙ୍କାର କଣ ପଲଙ୍କ ତିଆରି କରିବେ ବାବୁ? ଇଏ ଦେଶ ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରୁଛି ସୁନା ମହଣ ତାକୁ ତକିଆ କରିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବାହାରୁଛି 20 ଜାଗାରେ ସବ କରିବ ତାକୁ ମଶାରୀ କରିବ। ସେଟା ମଶାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ନା ତକିଆ ଯୋଗ୍ୟ ନା ବିଛଣା ଯୋଗ୍ୟ? ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଶାନ୍ତିତ୍ୱ ଆମରି ଭିତରେ ଅଛି। এই ঊর্ধ্বমূলম্বর ভাব এই সুন্দর কথা ये अध्याय যদি মানে মুখস্থ କରିଦେବ ସବୁଦିନ ପଢିବ ଆଉ କାଳିଆ ବଳିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପଢିବ ଆହୁରି ଭଲ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସେଦିନ ନନାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ନନା ଆଉ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେ। 2-3 ଦିନ ଗଲା ମା ମାନେ ମୋର ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ପରିବାରଟା ହସି ଉଠେ। ପୁସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବିଟୁର ଘରେ ବିଟୁର ମୁହ ମୁଠେଇକି କାନ୍ଦିଲେ। वो भय के खाली ताको स्त्री पचारे काजू तो काहे ताको गोटे ए काठ फाट मुखा देइथे बसिया पे की पत्र देइथे अरे काजू में काजू के काजू मारे काहे की काम करना नारी हम घर को आज ଗୋଟେ ବଡ ଅତିଥି ଆସିଛ। କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ୱଶୁର ନା କିଏ ଆଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସବୁଦିନେ ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ସେଇ ଆଇଛନ୍ତି। ନାଁଟା କହୁନା कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण स्त्री बुझौती स्वामी को कृष्ण आसुचि तुम न हसिकी कांदुच किसी तो आम घरे ना कौन खाइबा दबा ना किसी नहीं कि दबा किसी नहीं कि दबा किसी नहीं शून्य से शून्य ठाकुर शून्यम शून्यम महाशून्यम शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति ज्योति भगवान शून्यता आम तन्मय पड़िच आम से किसी नहीं दबा किसी नहीं केमी दबा। अच्छा हो जदि तुम व्यस्त हो सी झरणा कूड़े कदली गछ लगे कदली पाचि आसूला पाचि जीवन देख जदि पाचि जीवन नहीं आस सी आगे थोड़े दी चार खाई दौड़ी कि गले कदली कांदी पाचि जाए हे लीला बुझिब
যদি রাজি সৃষ্টি স্থিতি লয় দেব না প্রলয় কি আছে জানে তুমি চির মঙ্গলময় অমঙ্গল চিন্তা সাথী বদল বিশ্ব পক্ষে তুমি যাও হে ঠাকুর তোমার ইচ্ছা পূর্ণা হে তোমার ইচ্ছা পূর্ণা হে କଦଳୀ ଯେତେବେଳେ ପାଚିଥିଲା ଦେଖିଲା ଦୌଡ଼ିକି ତ ଆଇଲା ବସି ପଇଲା କଦଳୀକି ଧୋଇଦେଲା ତା ଧୋଇ କରି ପରିଷ୍କାର କରି ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ଧୋଇ ସଜେଇକି ରଖିଥିଲା ଆଖି ମିଟି ବସିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଏଇ ତ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାବ ମିଳନ ହେଇଗଲା କାରଣ ଭାଗବତ ସେ ପଦ ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ মোর শূন্য ভগত ভাবে জয় দেহ মোর শূন্য ভগত ভাবে বন্ধন ସେଇ କଥାଟା କହୁଥିଲି ଆଉ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କଣ କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିକିରି ସେ ଆଇଛନ୍ତି ସେ କିଛି ନାହିଁ କି କଥା ଏଠି କହିଲେ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ମୁଁ ବନ୍ଧନ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ କିଛି ନାହିଁ ମତେ ଯିଏ ଯୋଉ ରୂପରେ ଡାକେ ହେ ହରିଆ ମୁଁ ହରିଆ ହେଇକିରି ଆସେ ଯଦି ଜଣେ ଡାକିବ ହେ ନରିଆ ନରିଆ ହେଇକିରି ଆସେ ତେଣୁ ମୋର ରୂପ କିଛି ନାହିଁ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ମନେ କରୁଛି ଅନନ୍ତ ରୂପ ବେଦ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଦେବତା ମାନେ ଋଷି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବେଦ ବୁଡ଼ିଗଲା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ ଇଏ ସନାତନ ଧର୍ମ କେମିତି ରହିବ ଭଗବାନ କହିଲେ କଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ସେ ଗୋଟା ବଡ ମାଛ ଏ ଫଟୋଟା ଉଠିନି ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବଡ ମାଛ ବେଦକୁ ମାନେ ପିଠି ଉପରେ ତାଙ୍କ ରଖିକିରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଖୁସି ମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଲେ ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରି ଥରି ପାତାଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଋଷିମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ ହବ ଧ୍ୱଂସ ହବାର ସମୟ ଆସିନି ମାଲିକା ବାବୁ ମାନେ କହିଲେ କଣ ଆସିବେ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ଟିକେ ଖବର ଆସିବନି ତେଣୁ କଚ୍ଛପ ହେଇଗଲେ ତ ପଇଠ ହେଲେ କଚ୍ଛପ ଭଳି ପୃଥିବୀକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କଦଳୀଟା ଖୁଆଉ ଖୁଆଉ କଦଳୀ ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ପାରେ ଦି ତିନି ଥର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନେକ ଠାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପାଟିଟା ତାଙ୍କର ବୁଲୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ବଡ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ନା ଭୁଲିଗଲା ଏ କଣ ଭୁଲିଗଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଦଳୀ ଖୁଆଇ ବୋଲି ଚୋପା ଖୁଆଇ ଦେଇଛି ନା ମତେ ତ କଦଳୀ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି ଆଉ ତୁ ଚୋପା ଖୁଆଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଜାଣୁଛି ମୁଁ କାଠିଆ କରିବି କି କୋଉ କରିବି ସଜ୍ଜନତା ତତ୍ତ୍ୱଟି କଣ କହିଲେ ମସ୍ତକ
द कहिले दर्शन द कहिले दया ली कहिले लीला सबु जगह कदली मु खाइले कृष्ण भागुचंदी भक्त भावरे विरल मुझे सब जगह कदली खाइले सुचिता ध्वंस हो बहुत कथा कही खाई बाहर यही भाव ब्राह्मण पढ़ुचंदी गीता ब्राह्मणी शुणुचंदी ब्राह्मणी पढ़ुचंदी गीता ब्राह्मण शुणुचंदी ये क्या परिवार है ना परिवार हसिब वैकुंठ समान आहा हटे से परस्पर स्नेह जानी खाए निरंकार हटे से जानी खाए निरंकार। बाबू आपण माने बेसी मोर ठारू आपण माने बेसी अनुभव मु शुणिकी कहूँ बही फई पढ़ी कहूँ शुणिकी राति पाइले से महान विचित्र अवस्थित से क्षीराब्दी साई अनंत पवित्र पीठ को अनेक आस व्याकुल का आखिर लुह करुए का नाक सेंगाड़ी बोली जाऊ किए हसी से दुखी मानकर दुख को शुणी शुणी मुझे गोटे कुहारिया मनीष से कथा आप लुगा पटाकू सारी रंगीले चिरी स्नेह सरभातु सारी रंगीले चिरदिना सत्संग गले दुआर मुहरे शुणिले माने पुआ माँ सब हसी हसा हसी आपण मनटा केमती हम जा हो आज मो घरे आनी आनंद जदि दुआर मुहरु गेट पाखु शुणिले खड़ी परिया पति भूल हे बात तो ये तक बात तुझे आपन मन कौन हम ये घर में चुका हो जीवी मुझे यार पार करे कोई किंतु है तेणु सज्जन घर को वैकुंठ कर जीवन को वैकुंठ कर निजे कहते किसी नहीं जीवार नहीं छुईबे नहीं तोते बोलिबे मोड़ा छकली काठ देव मारियो देहकु मन भरिचु सरोज चंदन बन देवी गोविंद इतना बहुत दुनिया किसी नहीं जीवी पूरी एमती कामना करते जड़े गुरु शिष्य को कहले बाबा मुझे भल मनीष लगे गुरु कहले आजा भल मनीष गुड़ा बुझे बहुत गुड़ा बेदर वेदांत तो बुझे क्या भल मनीष कौन बुझे अच्छा इटा थियोरी गला प्रैक्टिकल करवा प्रैक्टिकली कौन अला ये घर का काम मोर से घर का काम मोर ये घरे पूरा कुकुर को रखी देबो पूरा मांस रखी देबो से घरे पूरा मेंढा रखी देबो पूरा घास रखी देबो राति पाइले सकाळु
ଦିଟା ଯାକ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ସେଇଠି ବୁଝିପାରିଲ ରାତି ପାଇଲା, ମେଣ୍ଢାଙ୍କ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ମେଣ୍ଢା ଯାକ ଘାସକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଯୋଡ଼ିକି ବସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ମାଂସ ସେଠି ଗଦା ହେଇଛି, କୁକୁର ଦି ତିନିଟା ମରିକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଟା ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହବା। ଗୁରୁ କହିଲେ କଣ ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତୁ ଏ କୁକୁରର ଜୀବନ ନବୁ ନା ମେଣ୍ଢାର ଜୀବନ ନବୁ? କୋଉ ଆଦର୍ଶରେ ତୋ ଜୀବନକୁ ତୁ ଗଢିବୁ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଯେ ପଢୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୀତା ପଢୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପଢୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଢୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଭଲ ହେଲା, ବଢିଆ କଥା ଚାଲିଛି ପୁରା ଘରେ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଚାଲିଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଏତେ ଜ୍ୱର ଯେ ସିଏ ଜ୍ୱର ଆଉ ଭଲ ହେଲା। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହାର ପତ୍ର ଖାଇକିରି ହୋମିଓପାଥିକ ଏଲୋପାଥିକ ଥିଲା କେମିତି କହିଲେ ଧରରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ପିଲା ଗୁଡାକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ଭୋକ ଗଲାଣି, ଭୋକ ଗଲାଣି। ବୋଉ କଣ ବୁଝଉଛି, ମା କଣ ବୁଝଉଛି? ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ରହିଛି, ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବେ। ଶୁଣା ପୁଅ, ମାର କଥାରେ, ମାର ସ୍ନେହ ମମତାର ଭାଷାରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କୁଆଡେ ଖୋଳାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ 17 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତରେ ଖାଇନି, 16 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷରୁ ରହିଛି ଆଉ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ବି ମୁଁ ଖାଇଲେ କରି ଭାତ ପିଲାମାନେ ମୋ ଜଗିଥାନ୍ତି। बोले आज ये काहे जगह कोई ये बात ମୋ ଉପରେ ବିଗୁଡି କାଇଁ ବଳି ପଡୁଥିଲେ ଖାଇ ପାରେ ନା ବୋଲି ମୋ ଆଇ ମା ନିଶାମଣି ମୋର ସାନ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ମତେ ଖୁଆଇ। এই হাত কোন কৌতি ভোগ কলানি মা ভোগ কলানি 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 আচ্ছা সে করি ভোগ কলানি স্বামী করি ভোগ কলানি মা ওইটার সাথে হইল কাহু আইবি কাহু আইবি কাহু আইবি কাহু আইবি କିଛି ନାହିଁ ଦେବି କଣ ବାପା କହିଲେ କଣ କରଜ କରିବି କରଜ କରିବି କରଜ କରିବି କରଜ କରିବି କରଜ କରିବି କରଜ କରିବି କରଜ କରି ଋଣଂ କୃତ୍ବା ସୁତଂ ଯେ ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ ଯଦି କେବେ ଆଲୋଚନା ହବ ଜାଣିପାରିବେ ଚାର୍ବାକଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୋ ପାଇଁ ନାସ୍ତିକ আচ্ছা খরচ করিব তা পাখে গোটে ভাই লা ভাই খরচ করিব কাহু সুজিব রে কাহু সুজিব কাহু সুজিব রে কাহু সুজিব কাহু সুজিব রে কাহু সুজিব গুরু রাশি পৌঁছে গেলে এই বলে কথা চিন্তা ন কর চিন্তা মন খাইলে পড়াইবা চিন্তা
ଆଗ ଖାଅ କେବଳ ପାତ୍ର ଉଦାର ଲୋକେ ଭୟଙ୍କର କେବଳ ପାତ୍ର ଉଦାର লোକେ ଭୟଙ୍କର କେବଳ ପାତ୍ର ଉଦାର লোକେ ଭୟଙ୍କର ମତେ ଅଜଗର ସାପ ଆଖ୍ୟାର ଦେଇଛି ମଣିଷ ଇଏ ମଣିଷ ବିଡ଼ା ସାପ ହେଲେ କଣ ହବ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିନି ଅବଧୂତକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦୁରାଜ କର୍ମ କୌଶଳେ ଦେହ ସରେ ଅରଣ୍যେ ଅଜଗର ଖାଏ କର୍ମ କୌଶଳେ ଦେହ ସରେ ଅରଣ୍যେ ଅଜଗର ଖାଏ କର୍ମ କୌଶଳେ ଦେହ ସରେ ଅରଣ୍যେ ଅଜଗର ଖାଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣକୁ ତୁମେ ଶୁଣରେ ମଣିଷ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ପଢିଲି ଇଏ ତୁଚ୍ଛଳ କାୟ ଶରୀରକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନି ମୋ ପାଖକୁ ଭଗବାନ ସେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି କୋଉଦିନ ବେଙ୍ଗଟା ଦଉଛନ୍ତି କୋଉଦିନ କୁକୁରଟା ଦଉଛନ୍ତି କୋଉଦିନ ଛେଳିଟା ଦଉଛନ୍ତି କୋଉଦିନ ମେଣ୍ଢାଟା ଦଉଛନ୍ତି ମୋର ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇବି ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ଭଲ ପରିବାର ଗଠନ କରିବ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବ ସଜନା ପତ୍ର ଶାଗ ଭାତ ମୁଠେ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବ ବିଧବାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଯିଏ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିଲେ ହେ ସଜନା ପତ୍ର ଜାତକ ନେଇ ଦେଖେ କଣ ଗ୍ରହଟା ପଡୁଛି ଆମ ଗଜିବା ପଶି ଦେଇଗଲେ ଶନି ସପ୍ତାହ ବଢିଛି ଆଉ ସେଇ ଲାଗି ଏବେ ସଜନା ପତ୍ର ଖାଉଛ କିଏ ଶାଗ ପତନ୍ତି ଯିଏ ଶାଗ ଭାତ ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଇ ହଉଛି ସୁଖର ମଣିଷ ଗୀତାର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ କହିଲେ ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟ ये कथा सब काली आगे होते हैं तो वर्तमान स्त्री बाप घर को गले किछि मागिले आजिकाली झील होइथिले केस करथान्ते तुम दबने तो हाथ तुम जमी बिक्री गला को मु दस्खत देबी ने कौन कले तेरु सज्जन हुजिया आज भी भारत सरकार को ओडिशा सरकार को सब राज्य सरकार को आज भी विचार करवा आज भी संविधान को देखा कौन कले परिवार शांति रही माली मुकदमा लगे शांति रही आज अनेक घरे यही अशांति बर्तमान कौन है कथा आउ गोटे गोटे परिवार अच्छी आनंद भाई आनंद से कौन देखते कबला दस्त मोर ये संपत्ति टी अधिकार ना कि भाई मुझे तो घर को टे आसबि शाग भात ओडिया लोक कथा बाप शाशु वाला झीर बाप घर नुण तोराणी भी आस सी संविधान तुमको एत खराब लगे भाई भौणी भल पाइबा अभिमन्यु सामंत सिंह लेखे आगे चाले बड़ पछे चांद गोली पछरे आसे कानिया
सम्मान देले भाई हमें आगे चलो राम को फेरे आनिका पई भरत शत्रुघ्न ताक मां माने सब गले से गेम यही क्रम रे ही गले राम लक्ष्मण ने जंगल रे କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ରମରେ ମା ମାନେ ଆଗରେ ଗଲେ ଆଗରୁ ସାଧୁ ମାନେ ଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଦେଖାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଗେ ଭାଇ ତମେ ଆଗେ ଗଲ ଆଗେ ଆପଣ ତାପରେ ମୋ ଗେଲେରୀ ଭଉଣୀ ମଝିରେ ଯିବ କାଳେ ତାକୁ ବିପଦ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟା ଗଲା ପରେ ତାରି ପାଖରେ ରଖିବ ମୋ ଆୟୁଧ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ରହିବ ମୋ ଭଉଣୀ ପୁତ୍ର ଆଗରେ ବଳଭଦ୍ର ଗଲେ ତାପରକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଗଲେ ନିର୍ଭୀକ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କେଣ ପାଖରେ ଅଛି ନାହିଁ ଡରିବେ। ତା ପଛରେ ଆସେ କାଳିଆ ଗହଳ ଲଗେଇ ଏ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ जीवन दर्शन एक श्रेष्ठ निदर्शन भाई भौणी पवित्र संपर्क खाली आम जशोदा दिने दिन हाँ से कथा मन पड़े कही दूची दिने जशोदा पाखे जाई कृष्ण जाइए कहते कांध कहूँ माँ माँ ना कौन ना माँ कौन कहे माँ कौन कहे ओ ये ओटा हूँ ओंकार ओ ना समस्ते मो ना रे तो पाखे कहूच हाँ कहू मु काले सब सरल बणी खाऊ कौन करे देखना मोर केते छोट छोट बाल ये जाके मते पड़े कांद लागे मु जदी सरल बणी बहुत खाऊ ना तेरे बालरा तो मम्मी जाई ना पिता पड़ अच्छा मां देखिलो भाई बलराम को देखिलो ताकर केते लंबा लंबा छुट्टी काई सिए खाऊ जंदी मो ना दो ये धइले गुना बाड़ी आ बाड़ी गला सेपा करे बलराम भाई दौड़ी आसी करे माँ माँ जशोमती जननी को मारो कामिया खाइले सरल मणि तोरा कांदु जशोमती जननी को मारो कामिया खाइले सरल मणि तोरा कांदु बलराम कहते माँ कांदू मोर सरल मोर ना मिछ कौन सी ये होगी भाई भाई संकर भरत दिने कहते जंगल में फेरी आसले राम प्रभु को कही भाई आसी थी आपण को नवा आपण जाऊना मु फेरी जाऊँगी कैकेयी बुझेइछन्ति कैकेयी आग बुझेइले बाबा पुओ अंध पुओ मुहरे अंध होई करदेइली बाबा तार अतोतेली माँ जीविनी बापा को बापा जदि खबर देले बुझी बापा बोला ना और ना तो जीविनी से दिन भरत कहते भाई जदि तमे मु 14 वर्ष करूती राम 14 वर्ष वनवास राम 14 वर्ष
ଚଉଦ ସବୁ କହିଲେ ଚାରି କିଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ସତ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଦୟା 14 বরষ বন কইলে জল বন কইলে সুন্দর বন আর সেই নিজে রাসন কলা খারাপ করে ভরত কইলে যদি ভাই 14 বর্ষ ঘন্টায় হই কাঠ লগেইকি তা উপরে নিজে নিয়ারে পড়ি আপনার তো কিন্তু ইয়ে সেবক রাবণକୁ ভারি দরকার মানে বড় ভাল লাগে আর কাহিনী ভাল লাগে রাবণ কোন খারাপ কাম করলে রাবণକୁ বড় নেই থাকে আচ্ছা রাবণ অশোক বন করে দেলা আমি যে রাবণ সব জায়গা জঙ্গল নিয়ে আনবে সব জায়গা জঙ্গলে নিয়ে আনবে সব জায়গা গছ কাটি দেব রাবণ বেদবিদ ব্রাহ্মণ বিশ্ববাসীর পড়িবি কেতବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି କେତେବେଳେ ବେଦରୁ ଜାତ ବେଦ ଯଜ୍ଞରୁ ଜାତ ଯୋଉ ବୈକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି ମୋ ମାକୁ ମୋ ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ମୋର ବେଦ ପାଠ ସରିଗଲା ବୈଦେଇ ହରଣ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ଆମର ଗୀତା କଥାଟାକୁ ଏତେ ନେଇକି ଏତେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଅଗା ଉଡ଼ାଏ ତେଣୁ ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର କଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀকে ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆଟାକୁ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ତମେ ଯଦି ଆଜି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ନ ଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନ ଆଣିବ তাহলে মু বাপ ঘরକୁ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଣିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ତୁମେ ଯିବ ବାପ ଘରକୁ କଥା ଉଠିବ ଜୁଆଇ କରିଥିଲେ ଜୁଆଇ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଗଲା ନା ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ଆଣସୁଲା ଗୀତା ଝୁଲା ଆଣିଲେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ ଆଜି ସକାଳେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ସବୁ ହଉଥିଲା ଆମର ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତ ଶୁଣି ପାରିଲିନି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଶୁଣିଲି ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବସୁଛନ୍ତି ଦେଇଛି ପାନେ এই হচ্ছে সত্য ये শব্দ গুড়াক বর্তমান অনন্তক পাখে পৌঁছিগলা অনন্ত বর্তমান আদেশ তাকে সজাইବାକୁ ଯାଅ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ମନୀଷୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ ନେଲେଣି ନେବେ ଶବ୍ଦ ଭେଦ ଶୁଭେ ଅନେକ ଦୂରେ ଶୁଭେ ରାତି ମନ ମୁଣ୍ଡେ ହୀରା ବିକିରେ ଶବ୍ଦ ଭେଦି ରାଗ ଶୁଭେ ଅନେକ ଦୂରେ ଶୁଭେ ରାତି ଚରଣ ମୁଣ୍ଡେ ହୀରା ବିକିରେ ସମୟ ବି ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବାର ଗଠନ ହବ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ହବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପ ଯିବ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଆସିବ ଟିକେ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଗଲା ଧରି ମଦ ପିଇବା ବି ଛାଡ଼ିବ ନହେଲେ କମେଇବ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁଲା ଧରେଇ ଦେଲେ ଗୀତା ବି ଥୋଇଦେଲେ
ଦେଇକିରି ନିଜେ ଯାଇ ଗୀତାର ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଡୋକେଇଦେଲା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ପଇସା ସେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ସେ ପଢିଲେ ବଡ ପାଟିରେ ପଢିଲେ ଅନନ୍ୟ চিন্তয়ন্তঃ যে জনা পর্যুপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তা যোগক্ষেমং ମାନେ କଣ ତା ମାନେ ବଢିଆ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ସବୁ ଜାଗା ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ସମର୍ପିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ବହନ କରିବି ତମର ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ହବନି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ଆଉ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାବୁ ଗଲା କାଲି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବାବୁ ଗଲ କାଲି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବାବୁ ଗଲ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ବାବୁ ଗଲ ଏମିତି କଣ କଥା যেবে এক ভাবে ভাবু এঘোর সংসার করিব যেবে এক ভাবে ভাবু এঘোর সংসার করিব যেবে এক ভাবে ভাবু এঘোর সংসার করিব ଯଦି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଛ ଜଗତକୁ କାଳିଆ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ କାଳିଆର ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ ସେ ଶୁଣିବେ ତୁ କାହିଁ ସେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲୁ ନା ଯଦି ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲ କି ଆଉ କୋଉ ଶାଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲ ସେଠି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥର ଶ୍ଲୋକ ପଢିବେ ଆଉ ଶାଳା କଣ କହିବେ ମୁଁ ମା ଶାଳା ତୁମେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥର ଶ୍ଲୋକ ଏଠି ପଢିଲଣି ଯେବେ ବନାରସ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆଜି ମୋର ମିତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଖିଳାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବନାରସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ये मो भीतर जगत देखे जगत भीतर मते देखे सेई होउची मो भक्त आज रामाकाली सामा ये कथा ये हारमोनियम सारे गामा धा नी सा ना गीता में बढ़िया श्लोक कहदेवी मत तो कहदेवी आपमान कहली मोरी कान मोड़ी मत चैतन्य देवी कौन जे तथा महंते स्थान तथैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व ये जहार भाव जेमिति ता फटा सेमि जिए मते जेमिति हला डाकुछ मु ता प्रकार सेमि पहुंचु जारो जे मत भाव देखि नव मुक्ति ईश्वर जारो जे मत भाव देखि नव मुक्ति ईश्वर जारो जे मत भाव देखि नव मुक्ति ईश्वर प्रकृत कथा ये आता बर्तमान कौन है स्त्री जो स्वामी मन में दुख दे कांदिक झुला दे गीता दे निजे गीता पढ़ुची से गीतार शब्द गुड़ाक ब्राह्मण कर्ण गहरे बाजिला
অন্যান্য চিন্তয়ন্ত মা যেন নাপঞ্চুপাস येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। হে অর্জুন, হে অর্জুন, শুন, তুই যদি বন্ধন মোঠে মনରୁ ରଖିବି ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ସବୁ ବହନ କରିବି। ଏ ଗୀତା ପ୍ରେମୀ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ନାଇଁ ମ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଧେ ବ୍ୟାସ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ବୋଧେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଯାଇଛି। ଫେରି ଆସିଲେ ସହଧର୍ମିଣୀକୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ ଲେଖନୀ ଆଣ। ଲେଖନୀ ଆସିଲା, ସେ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ। ପଢିଲେ, ତାକୁ କାଟ, ତିନିଟା ଗାର ପକା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କାଟି ଦିଅ। ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ବୋଲି ଲେଖ। ଭଗବାନ କଣ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ? ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ ନା। ଏତିକି କଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନିଦ ବଟିଆ ଖାଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। କବାଟ ବାଡେଇ 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 ଶ୍ଲୋକ ପଢି 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 ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା ପଢି ପଢି କେହି କବାଟ ଫିଟୁନାହାନ୍ତି। ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବଟ ମୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁ। କଣ ଯାଇ ଘରେ କହିଲେ ପିଲା ଗୁଡାକ କେମିତି ବଞ୍ଚେ? ସେପଟେ ଆମରି ଏଇ ପଟ, କୋଉ ପଟ? ପୂର୍ବ ପଟ ହବ କି କଣ ନା ଦକ୍ଷିଣ ପଟ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଗୋଟେ ଭାଲୁଆ ଆସିଲା। ଚଉକସିଆ ଭାରତ ଦେଖିଲେ କିଏ ଆଉଛି? ଗୋଟିଏ ପାଣି ଫାଣି ପିଇବାକୁ ଆଉଛି ବୋଧେ। ପାଣି ତ କିଛି ଘରେ ନାହିଁ, ତୋରାଣି ଟିକେ ଥିବ, ପିଇ ଯିବ ଯିବ ଆଉ କଣ କରିବ। ବାପାକୁ କୋଉଠୁ ଆଇଲି? ମୁଁ ଜଗଦୀଶପୁରରୁ ଆଇଲି। ହଁ, ତମ ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ଜଗଦୀଶପୁର। ତୋ ନାଁଟା କଣ? ନା ମୋ ନାଁ ଜଗଦୀଶ। ତୋ ନାଁ ଜଗଦୀଶ ନା ଜଗଦୀଶପୁରଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜଗଦୀଶ ମୋ ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି ନାଁଟା ହବ। ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ନା କୋଉଠି ନେଇ ପୁରୀ ଘରକୁ ଆଇଲି, ମୋ ଘରକୁ ଆଇଲି। ନନା ପଠେଇଛନ୍ତି ଭାର। ଇଏ ଭାରରେ ସବୁ ଅଛି। ରଖ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର କାମ ବହୁତ, ମୁଁ ବସିପାରେ ନା। ନାନୀ ବୋଲେ ନାନୀ ବସିପାରେ ନା। କେତେ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ନା ବାପା ତୁ ଫେରିଯିବୁ, ଉପାସରେ ଫେରିଯିବୁ। ମୋ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ତୋରାଣି ଟିକେ ଅଛି, ସେୟାକୁ ପିଇବୁ। ନା ମାମା, ନାନୀ ମତେ ତ ସେଇ ତୋରାଣି, ଟଙ୍କ ତୋରାଣିଟା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଦେ ଶୀଘ୍ର ଦେ। ଆଉ ନାନୀ ମନେ ରଖିଥା, ଆଉ କାହା ଘରୁ ବାସନ ଆଣି ମତେ ଦବୁନି। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ବାସନରେ ଖାଉ, ନନା ଯୋଉ ବାସନରେ ଖା, ତୋ ପୁଅ ଯୋଉ ବାସନରେ ଖା। ନାଇଁ ବାବୁ, ବାସନ ସେ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ନୁହଁ, କଂସା ବାସନ ନୁହଁ। ଆଉ କଣ? ଏ ମାଟିର ଏଇ ସେ କଣ କହନ୍ତି, ମାଟିର ଭଙ୍ଗା ଛେଲିଆ ନା କଣ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଉ। ଆଉ ଏଇখানে ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାଂସ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚାହା, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଖାଲି ବିପି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଡରରେ, ନହେଲେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ସବୁ ଚାଲେ। ଏଇଥିରେ ଯେମିତି ଥରେ ଅଧେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେଲେ ଆମ ଦେହରେ ମାଟିର ଅଂଶ ପଳେଇଲେ
ବ୍ୟବସାୟିକ ପଲିସି। ଆଚ୍ଛା ଅତ୍ୟଧିକ ମୁଣି ଏମିତି ନାରୀ ଟିକେ କଥା ହବ ନନାଟ ଲେଖନୀ ଧରିଥିଲେ ଧରିଲେ ଏମିତି କାଟିଲେ 3 ଥର ଗୋଟେ ଖେଚିଦେଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯା 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 ଆସ ନାନୀ କଜିଆ କରିବୁ କି ନା କରିବି କଜିଆ କରିବିନି ସେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିବି କୋଉ କଥା ପାଇଁ ତାକୁ ଏତେ ବଡ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପାଖରେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କାଳିଆ ଦିଆ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କାଳିଆ ଦିଆ ଦରିଆ କୂଳେ ସେଇ ମୋ କଳା ଠାକୁର ସେଇ ମୋ ବଡ଼ ଠାକୁର ସେଇ ମୋ ଜଗା ଠାକୁର। ଏପଟେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶ ସେ ପାଖରେ ଅଶ୍ରୁ ଭରା ନୟନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାମମୋହନ। ପହଞ୍ଚିଲେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛି ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲ? ଖରା କାଟିଲ କି? ଆସ ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେବି ଆସ। ନା ଭିକ୍ଷା ମିଳିଲାନି। ଭିକ୍ଷା ମିଳିଲାନି? ତୁମେ ଏତେ ଏଡେ ବଡ ବୋଝ ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ଘରେ ଭାବ ଆମର ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ସବୁ ଘୁମ ଓଡ଼ିଆ ବସ୍ତା ଟିଣ ସବୁଥିରେ ବୋଝେଇ କରି ତଥାପି ସରୁନି। ତାର ଏତେ କଣ ସବୁ ଗୋଟାଏ ପିଲାକୁ ଏତେ ବୋଝ ଦିଅନ୍ତି? ସେ ତ କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ନେଇଯାଇଥିବି। ନା ନା ସେଟା ସେ କହିନି। ତେଣୁ ଜୟଦେବ ଏ ନନା ଏଇ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ସଧର୍ମିଣୀ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲି କହିବ? ସତ କଥାଟା କହିବ ନା କଣ? କହୁନ ତୁମେ ତାକୁ ମାରିଲ କାହିଁ? କହୁନ ନା ମୁଁ ନାହିଁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଯିବି। ସେ କିଏ? ଦେଖୁନା ଇଏ ଭାରର ଜିନିଷ ଯାହା ହାତରେ ପଠେଇଥିଲ ସେଇ ଅଣାକୁ ତୁମେ ମାରିଛ। ସେଇଠି ମନେ ପଡି ଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଭା ଜସ୍ମରଣେ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ସହସ୍ରାୟ କରୁସୁଚି। ମନେ ପଡି ଯାଇଛି ସେଇ ଜଗଦୀଶଙ୍କ କଥା। ଇଏ ମାୟା ଆଉ କାହାରି ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମାୟା ନଡି। ତୋ ଦେହ ଛୁଇଁ କହୁଛି ମୁଁ କାହାକୁ ପଠେଇବି? ସେ ଗୀତା ବହିଟା ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଟା ଆଣିବ ଦେଖିବି ଟିକେ। ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ପୋଥିର ଶ୍ଳୋକ ଉପରେ 3ଟି ଗାର ପଡିଛି ସେଠି ବି ଲାଗିଛି ରକ୍ତର ଛିଟା। ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଶ୍ଳୋକ କାଲି ଯୋଉ ଶ୍ଳୋକଟି ପଢିଥିଲି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ସେ ଶ୍ଳୋକଟି ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିଲାନି। ହବ ହେଇପାରେ। ଦୋଷ ବହୁତ ସ୍ୱଭାବ ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱଂ ଧର୍ମ ସମ୍ମୂଢ଼ତେନ ଶ୍ରେୟସ୍ୟାଦି ସିତଂ ବ୍ରୂହି জনমে শিষ্যস্তেহং স্বামী মাং ত্বং প্রপন্নং নারপণ্যদোষ বহত স্বভাব পৃচ্ছামি ত্বং ধর্ম সম্মূঢ়চেতং শ্রেয়স্যামি সিতং ব্রূহি জনমে শিষ্যস্তেহং স্বামী মাং ত্বং প্রপন্নং। ଅବୋଧ ମନଟା, ଅବାଧ୍ୟ ମନଟା
ଅବୋଧ ମନ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ଆଜି ତୋର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମୁଁ ଲେଖନୀ ମୁଣ୍ଡରେ କାଟିଦେଲି। ସେ ଲେଖନୀ ମୁଣ୍ଡଟା ତାଳପତ୍ର ଗତି ଭିତରେ ଆଉ ସୀମିତ ହେଇନାହିଁ। ସେ ତୋ ଦେହକୁ କାଟିଦେଲି। ମତେ କ୍ଷମା ଦେ। ଏହା କହି ଯେ ମୁଣ୍ଡ କିଣିଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛ ମଚ୍ଛିତା ମଦଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତ ପରସ୍ପରଂ भयंत समानृत्य तुष्यन्ति चरणन्ति च। ସେ ହଟିଆ ସେ କାଳିଆ ଆମ କାଳିଆ ତ ନା ଆଚ୍ଛା ତମେ କାଳିଆକୁ ଦେଖିଛ ନା? ହଁ ଦେଖିଛି। କେମିତିଟା ରୂପଟା କହିଲୁ ନା ଠୁକୁରା ହେଇ ବାଙ୍ଗର ଆଉ ତା ରଙ୍ଗଟା ନା କଳା କିପଣ କଳା ଆଉ କଣ ନା ତା ଦେହରୁ ଟିକେ ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂରର ଗନ୍ଧ ଟିକେ ଆସୁଥିଲା। ଗୋଟେ ସହକିଆ ପିଲାଟା ଆଉ କଣ ଦେଖିଛ? କାନ୍ଧରେ ଭାର ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଥିଲି ତୋରାଣି ବିଜେପି ଆମର ଏଇ ବାସନରେ ତୋରାଣି ପିଇ ବୋଲେ ଝାଳ ପୋଛୁଥିଲି। ଦେଖିଲି ତା ପିଠିରେ ଦିନେ ଦିନ କାହିଁକି ମାଇଲ? ତେବେ ଗୀତା ପଢୁଛୁ ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ତେବେ ତ ଗୀତା ପଢୁଛ ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ଗୀତାରେ ତ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି ସଜ୍ଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ। ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନ, ତୁ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲୁ। ମୁଁ ଗୀତା ପୁରାଣ ମତେ ଶିଖେଇଥିଲି, ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗ ବନ୍ଧୁ परिजने सामन्त नाही नाहिका। जगबन्धु परिजने सामन्त नाही नाहिका। चौद भुवन भारतारणि। चौद भुवन भारतारणि। चक्रे छेदन्ति भारत नाही नाहिका। जगबन्धु परिजने सामन्त नाही नाहिका। এই মন্ত্র উপরে গীতা ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କଥା ଦେଇ ଶେଷ ଦିନ କହିକିରି କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ଷୀରିକୁ ଖାଇ ନିଜେ ଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି। ତେଣୁ